Ka nagtatago? Ah, bakit? Baboy pig. Baboy big? Big yung baboy? Big yung baboy na nakita mo? Baboy pig yan. Ah? Baboy pig. Takot ka sa baboy pig? Ha? Takot ka sa baboy pig? Ha? I want to see you. Ba't ka nagtatago dito? Takot ka doon? Momo? Ito na siya ng baboy pig. Ah, yung baboy big. Ba't ayaw mong pumunta doon? Sa doon? Wala naman. Ayun. Andon? Ayun na yung baboy pig. Ah, baboy big. Malaki daw yung baboy. Tingnan natin mamaya yung baboy big. Ha?